नमस्कार जगनज्योति किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक पई पुणी एक नया रेसिपी लेके आसी। आज मु ब्रेड कटलेट बनैबी। वीडियो टिके लास्ट जाए देखंतु आपण माने जानि परिबे मु किपरि प्रस्तुत करूची। एबे तो बहुत जोर गरम होउची आ मु सखा क्षीर गरम करी रखितली संध्या बेलू गरम करलु क्षीरटा छिड़ी जाइची। भाबिली सेथिरे किछि रेसिपी बनै नेबी। आम समस्त घरे क्षीर केबे ना केबे छिड़ी जाए आमे ताको फोपाड़ी दियंती। वेस्ट करबा बदल रे जदि आमे किछि नुआ रेसिपी बनेबा ताले छुआ माने खुशी रे खाइ नेबे। छेना तो हमर रेडी अछि। एबे मु एथिरे किछि परिबा पकै नेबी। परिबारे मु गोटे गाजर नेइछि, किछि बीन्स नेइछि, शिमला मिर्ची फाळे नेइछि, दीटा सिझा आलू नेइछि। मोर एठी शिमला मिर्चीटा बड़ थिला सेथि पे मु फाळे नेइछि। आपण छोट थिले गोटे नेबे। देखंतु एठी मु परिबा सब छोट छोट साइज रे काटि नेइछि। एबे हमें ब्रेड कटलेट में स्टफिंग प्रस्तुत करनबा। आ आपण माने विश्वास करबेनी एई टाइप रो ब्रेड कटलेट कले एते सुंदर लागि थाए। आपण माने खाली लास्ट रे वीडियो को देखंतु मु स्टेप बाय स्टेप कोन करूची आपण माने निहाती जानि परिबे। एबे चलंतु स्टफिंग प्रस्तुत करनबा। स्टफिंग पे गोटे पैन को मु गरम करके सेथिरे किछि तेल दे देइछि। तेल गरम होला परे मु सेथिरे 10-12 टा कड़ी पत्ता दे दोउछि। कड़ी पत्ता को किछि सेकेंड पई भाजिला परे मु गोटे पियाज को पूरा छोट छोट करके काटि नेइछि। एबे हमें पियाज को गोटे मिनिट पे भाजी नेबा जेमिति कि पियाज रो कंचा स्मेल चली जिवो। गोटे मिनिट परे काटी के रखिदिबा परिबा दे देबा। और परिबा को सेमती गोटे 2 मिनिट पे हाई फ्लेम रे भाजी नेबा। परिबा हमें बेसी भाजीबा ना काहेकि ना ब्रेड कटलेट तो छाणीला भितरे परिबाटी हमर भलो भाबरे सेठी सिझी जिवो। सेति पे को हल्का खाली भाजी नेबा। परिबा टिके भाजी होला परे एबे मु सेथिरे हाफ चम्मच लूण दे दोउची, हाफ चम्मच हळदी पाउडर दे दोउची। देला परे मु एबा को टिके भलो भाबरे सब मिसै नेबी। देखंतु हमर परिबा सहित लूण हल्दी भलो भाबरे मिसि सारिची। हमर एठी 2 मिनिट पाखा पाखी हेई गेलानी। 2 मिनिट परे हमर परिबा टिके भाजी हेई गेलानी। आमे एबे रखिथिबा छेना को पके नेबा। छेना पकेला परे हमको गोटे मिनिट पई फ्राई करे नेबा काहे ना छेना रे भी कंचा स्मेल अछि। छेना रो कंचा स्मेल चली जिवो परिबा सहित भलो भाबरे मिसि परिबो। आपण माने देखि पारुथिबे गोटे मिनिट परे हमर छेना भी पूरा नरम पड़लानी, परिबा भी पूरा नरम पड़लानी। एबे हमें एथिरे सिझा आलू दीटा दे देबा। और सिझा आलू आपण हातर चकटी भी दे परिबे सेमति किछि नै। आलू को चकटी के हम एते प्लेन कर देबा जेमिति पनीर और परिबा सहित आलू भलो भाबरे मिसि परिबो। आपण माने देखि पारुथिबे मु केमति करछि एई टाइप रे करि नेबे ताहाले हमर ब्रेड कटलेट खाइबा पई भल लागिवो। आमे जो लूण हल्दी कि मसला पकै जंदी जेमिति सब हमर स्टफिंग रे मिसि कि रहिबो ता फ्लेवर टा भल लागिवो। जेमिति आलू आमे दर दर खंडा रखिबा से भल होबनी, भल भी लागिवनी। देखंतु आको मु भल भाबरे सब मिसै नउची। मिसैला परे एबे मु एथिरे हमर स्टफिंग रे जो मेन जिंस से होची फ्राई राइस मसाला। आको आमे जदि पकेबा ताहाले ए स्टफिंग टा बहुत टेस्टी लागिवो। जदि ये मसला आपन आख पाखरे मिलुनी ताहाले अधिक धनिया पत्र देकी आपन स्टफिंग बनै नेबे। आ एटा पकेले सतरे बहुत टेस्टी लागि थाए। ए मसला पई ही ये स्टफिंग बहुत टेस्टी लागि थाए। आपण माने थरे एमती ट्राई करंतु देखिबे बहुत भल लागिवो। एबे हमें एथिरे ढेर सारा धनिया पत्र पकै देबा। धनिया पत्र पकेबा द्वारा ए टेस्ट बहुत बढ़िया आसी थाए। सेति पे आपण जेते मात्रा रे धनिया पत्र पकेबे सेते भल लागिवो। मु जेति की क्वांटिटी रे बनैछि मोठी 1.5 चम्मच फ्राई राइस मसला देछि। आपण जदि अधिक बनाउछन्ते ताले टिके अधिक पकेइबे, जदि कम बनाउछन्ते ताले टिके कम पकेइबे। काहे ना याको अधिक पकेइले ये बहुत खट्टा लागि थाए। कम पकेइले टेस्ट भी भल लागेनी। सेति पे आपण क्वांटिटी हिसाब पकेइ नियंतु। ब्रेड कटलेट में स्टफिंग रेडी। एबे चलंतु ब्रेड को काटी नबा। एठी मु किछि ब्रेड नेछि। चारिपटु जो ब्राउन कलर थिला मु ताको काटी की काढी नेछि। और सेथिरे मु ब्रेड कॉर्न बनै नेछि जोटा कि मोर आगो को काम रे आसीबे। आपण मन देखि पारुथिबे एठी मु ब्रेड कॉर्न रखिछि। देखंतु जो स्टफिंग थिला मु एमती शेप दे दोछि जोत पे मते किछि प्रॉब्लम होबनी। आपण चाले चामच साहाय्य रे बनै परबे। एमिति करबा द्वारा हमको बहुत सहज हेइ थाए बनेबा पई। और शेप भी बहुत बढ़िया आसी थाए। देखंतु एठी मु सब स्टफिंग को एमती शेप दे देछि। एबे मु ब्रेड को आनी कि पानी रे एमती हल्का हल्का बुडै नेबी। याको बेसी बुडैबेनी। ब्रेड टा पूरा पानी हेइ जिवो आ जम्मा बिल्कुल शेप आसीबनी, खाली छिड़ी मिडी जिवो। देखंतु मको हाथ रे एमती दाबी दोछि। हम जो टिके हल्का पानी लागितिला से पानी बाहरी जिवो। आ ब्रेड टा भी हमर बढ़िया शेप रे आसी जिवो। आपण मन देखि तो जानि पारुथिबे। एबे मु स्टफिंग को दे दोछि। देला परे मको एमती हम जेमती मंडा पिठा बनाती से टाइप रे मु एमती करि नेबी। चारिपटरू मु भल भाबरे याको दाबी नेबी जेमती हमर छाणीला बेले बिल्कुल बाहर को मसला टा आसीबनी। देखंतु मको बनै नेछि।
ଆଉ ହାତରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାବିଦେମି ଯେମିତି ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେପ୍ ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରେ ଚାରିପଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଳେଇଲେ ଆମର ବ୍ରେଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଥାଏ ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ଟାଣି ନେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଟାଇଟ୍ରେ ରହେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇ ନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆକୁ ଯିଏ କିଏ ବି ବନେଇ ପାରିବ, କାହିଁକିନା ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଖାଲି ଆପଣ ଆକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ବେଶୀ ବୁଡ଼େଇବେନି, ହାଲକା ବୁଡ଼େଇକି ହାତରେ ଦାବିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେଡ଼୍ କଟଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଏ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକି କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ରହୁନି କିମ୍ବା ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ବି ଏମିତି ଛାଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ନଦେଲେ, ଖାଲି ଶୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେବା କଥା। ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ଖାଲି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ତ ଆମର ସେମ୍ ରହିବ ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଲଗାଇ ନେଇଛି ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲା ପରେ ଇଏ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ରେଡ଼୍ କଟଲେଟ୍ ପାଇଁ ମସଲା ବନାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଧିକ ବଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଏ ମସଲାରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇ ପାରିବେ, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଟେଷ୍ଟ ସେତିକି ଜବରଦସ୍ତ ଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ବ୍ରେଡ଼୍ କଟଲେଟ୍ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ କଟଲେଟ୍କୁ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିଛି। ଆକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ତେଲକୁ ବେଶୀ ତତେଇବାନି, ଯଦି ବେଶୀ ତତେଇଦେବା ତାହେଲେ ଉପରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ଭିତରେ ସିଝିବନି, ଭଲ ବି ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ଆକୁ ଆରାମସେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚାରିପଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଉପରେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଛାଣିବା ତାହେଲେ ଉପରୁ ତ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ଭିତରେ ସିଝି ନଥିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବନି, ଭିତରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଏମିତି ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଏଠି ମୋର ବ୍ରେଡ଼୍ କଟଲେଟ୍ ଛାଣିବା ପାଇଁ 6-7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି। ଯଦି 6-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆକୁ କଢ଼େଇରୁ କାଢ଼ିବେନି, କାହିଁକିନା ସେମିତି କାଢ଼ିନେଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏମିତି ତଳ ଉପର କରିକି ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟରୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ବ୍ରେଡ଼୍ କଟଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ବେଶୀ ବି ଆମେ ଆକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମର କଟଲେଟ୍ଟି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବାକି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଛାଣି ନେଇଛି। ଆମର ବ୍ରେଡ଼୍ କଟଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ସସ୍ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।